So just a quick recap. Také rýchle zhrnutie. But before we have a recap, Predtým, ako to spravím, how many of us understood this presentation that we just did? Koľkí z vás ste porozumeli tomu, čo sme robili teraz o tých informáciách? Praise the Lord. Chvála Bohu. Okay, that's very encouraging then. To ma povzbudilo. So, based on that response, we'll have a very quick recap then. Takže naozaj to len rýchlo zhrniem. So I've slightly changed the title. Trošku som zmenil ten názov. From this side, this was what we call an information age. Odtiaľto potiaľto to je informačný vek. But as we move on post 9/11, Ale ako prichádzame za 9.11, it's now changed from an information age z informačného veku to an information war. sa to mení na informačný boj. Because we've realized how powerful information is. Uvedomili sme si, aké mocné sú informácie. So I added a bit of information to the board while we were away. Niečo som sem ešte napísal, kým sme boli preč. And I just want to take us back to SCL. Poďme sa pozrieť naspäť na SCL. And SCL was a company, as we learnt. To bola spoločnosť. It was founded by a man called Nigel Oakes. Založená Nigelom Oakesom. And he founded SCL in 1993. On to založil v 93. But prior to that, Predtým there was two other companies that he invented. boli ešte dve iné spoločnosti, ktoré založil. In 1989, V 89. he invented a company called Behavioral Dynamics Working Group. Toto je termín zo psychológie behaviorálny, to znamená, že ako sa chováme, dynamika nášho správania a vlastne fungovanie v skupinách. And again, it's very similar to studying human behavior. Je to veľmi podobné štúdiu ľudského správania. When I was asking about the examples of when you go shopping, Keď som sa pýtal na tie príklady nakupovania, or when you go to buy things, keď niečo kupujete, you end up being led by the Behavioral Dynamics Working Group. vlastne vy ste vedení tou dynamikou, aká sa vlastne študuje v správaní v skupinách. You're being influenced by them. Ste tým veľmi ovplyvňovaní. So Nigel Oakes invented this company. On vlastne založil túto spoločnosť. Then in the 1990s, A v 90. roku he invented Behavioral Dynamics Infrastructure. Založil vlastne spoločnosť behaviorálne dynamiky infraštruktúry. So can we see there's a pattern happening from this man Nigel Oakes? Vidíte, že je tu určitý postup alebo vzorec toho Nigela Oakesa. He's basically learning more as the years go on Učí sa viac a viac, ako idú ďalej tie roky, about human behavior. o ľudskom správaní. So Behavioral Dynamics Working Groups Tieto vlastne behaviorálne správanie a dynamika skupín pracovných, it evolves into Behavioral Dynamics Infrastructure, to sa vlastne potom preklenie do tej behaviorálnej dynamiky a infraštruktúry. which evolves into Strategic Communication A Laboratories, z toho vzniklo SCL. and then it evolves into Cambridge Analytica. A potom ten Cambridge Analytický. And Cambridge Analytica A táto spoločnosť was incorporated by one of these individuals, Incorporated was accepted. bola prijatá jedným z týchto ľudí. Once again, this is Christopher Wiley. Toto je ten Wiley. This is the young man who was found by SCL On bol vlastne taký nájdený tým SCL and who employed him a oni ho zamestnali, to work on their behalf. aby pracoval pre nich. He's an absolute genius. Je absolútny genius. But he does something, and we'll talk about that as we move on. Robí niečo, ešte budeme o tom hovoriť ďalej. This man is called Steve Bannon. Toto je Steve Bannon. Steve Bannon is the one that also joins SCL, On je ten, ktorý tiež je súčasťou SCL. and he sees the potential in this company. On vidí potenciál v tejto spoločnosti. So what he does, he takes this company On berie túto spoločnosť to the United States of America. do Spojených štátov amerických. And he advertises the company to this man. A vlastne urobí túto
Ako zreklamuje tú spoločnosť tomuto mužovi. Robert Mercer, Robert Mercer. who's an investor. On je investor. And Steve Bannon sells the idea A predá mu ten nápad of this behavioral dynamics working groups and SCL týchto skupín, ktoré vlastne študujú dynamiku správania pracovných skupín. Steve Bannon sells it to Robert Mercer, A on to predá tomu Mercerovi. who sees the potential Ten vidí v tom potenciál and then invests billions into it. a bilióny do toho investuje. This man, Tento muž, his name is Nigel Nix. volá sa Nigel Nix, Nigel Nix now becomes the CEO of SCL. CEO. CEO, What is it? Chief Executive Officer, the boss. Aha. On sa vlastne stal takým asi riaditeľom toho SCL. And what he does, A čo spraví? he now, under Robert Mercer Pod tým Robertom Mercerom and Steve Bannon, a tým Bannonom bring up the program called Cambridge Analytica. prinesú tento program Cambridge Analytický And these men all together a títo všetci spolu build this successful internet-based company vystavali veľmi úspešnú spoločnosť vlastne založenú na internete. that taps into all streams of the media, Taps in, like they sneak in. Or, that functions into the media, works with the media, a oni uses the vlastne, media. oni vlastne pracujú teraz, neviem či spolu s médiami, alebo jednoducho majú prepojenie na všetky médiá, na všetky kanály. And why do you think they want to enter into the media? Prečo si myslíte, že chcú vstúpiť do médií? For this purpose, Kvôli tomuto dôvodu. to influence your minds, Aby mohli vplývať na našu myseľ. to make you cast votes, Aby mali vplyv na to, koho volíme. to select presidents, Aby mali moc vlastne moc toho, kto bude zvolený. And So that they politicians. can influence who we vote. Aby mali vplyv na to, koho my budeme voliť. So Donald Trump Donald Trump. What is this headline? Mercer, a major donation management company. Tento Mercer vlastne investoval obrovské sumy peňazí, viac ako $15 miliónov do kampane Donalda Trumpa. Okay. Sorry. So this information age now turns into an information war. Takže informačný vek sa zvrtol na informačný boj. Cambridge Analytica is now going to start using information A tento Cambridge Analyticky používa informácie, to push forward its agenda. aby vlastne pretlačali do popredia svoju agendu. Who's heard of Brexit? Kto z vás počul o Brexite? Everybody. Everyone's heard of Brexit. A to nemáme žádný rozhlas. No, Mama hasn't heard of Brexit. Ešte Brexit? Že Angličania odchádzajú z Európskej únie. Aha, tomu sa to čaká? No. So my country wants to leave your country, Moja krajina chce opustiť vašu krajinu. and we want to leave all European My countries. chceme opustiť celú Európsku úniu, We want to be independent. chceme byť nezávislí, We want to govern our own laws, chceme viesť naše vlastné zákony and we want to have our own trade relations. a chceme mať naše vlastné obchodné vzťahy. So in order for us to do that, Na to, aby sme toho boli schopní, we need to leave the European Union. musíme odísť z Európskej únie. And in order for that to happen, Na to, aby sa to stalo, we need to get the people to vote. musíme ľudí priviesť k tomu, aby volili. So how do you get someone to vote? Ako ľudí prinútime k tomu, aby volili? Media. Media. Media need information. Potrebuješ informácie. So we had something called the Brexit campaign. Takže máme niečo, čo sa nazýva Brexit kampaň. And who do you think was behind the Brexit campaign? Kto si myslíte, že bol za tým? Yes, Yes, sir. Cambridge Analytica. Cambridge Analytický. So Cambridge Analytica Cambridge Analytický also ran our Brexit campaign. tiež vlastne on robí celú tú Brexit kampaň. And there was some confusion in the United Kingdom V Spojených národoch je určitý zmetok, nejasnosť, whether the votes and the information that was promulgated to hlasovanie a tie informácie, ktoré boli podávané, was accurate and fair information. či to bolo naozaj správne a férové informácie. Currently, the Brexit campaign
práve teraz tá kampaň Brexit is under investigation. Je pod vyšetrovaním. Whether they legitimately had the correct votes. Či naozaj legálne mali správne hlasovanie. And today, alebo voľby. A dnes? Cambridge Analytica is no longer operating as a business. Cambridge Analytica už nefunguje ako biznis. Because they realized that they were a corrupt company. Pretože videli, že to bolo zvrátené. In terms of secretly putting out false information. V tom zmysle, že vlastne tajne podsúvali falošné informácie. We'll come back to that. Tomu sa ešte vrátim. So, I want to look at 2012 again. Chcem sa pozrieť ešte na 2012. And we know SCL it enters the US market. Vstupuje na americký trh. It comes from the United Kingdom. Pochádza zo Spojeného kráľovstva. So when Steve Bannon, Robert Mercer and Christopher Wiley Keď títo traja muži realize the potential of this company, si uvedomia potenciál tejto spoločnosti, they want to use it to their advantage. chcú to použiť vo svoj prospech. These men are like mercenaries. They're like missionaries. Sú jak takí misionári. You pay them the most money, Zaplatíte im veľké peniaze they'll work for you. a oni budú robiť, čo chcete. There was a campaign in Kenya. V Kenii bola kampaň. A man called Kenyatta was running for the election. Tento muž, ktorého spomenul, chcel byť prezidentom. So he hired this company A najal si túto spoločnosť, to help him win the election. aby mu pomohli vyhrať voľby. So what they do, they offer him a opportunity Oni mu vlastne dajú možnosť, to put out false information aby priniesol nejaké falošné informácie on his opponents. Ohľadne jeho oponenta. Now, if someone puts out false information on an opponent Keď niekto prinesie nesprávne informácie o oponentovi and you're about to vote a idete hlasovať and that information is put on the media, a je to v médiách, it's going to influence you má to na vás vplyv. to cast your vote either side. Či budete voliť tam alebo tam. They also put out information of poverty if this government would win. That the country would go into poverty if this government would win. A tiež vlastne dali takú informáciu, že krajina pôjde do chudoby, ak táto strana vyhrá. They made videos. Urobili videá. And they also had personal meetings with some of the opponents. A mali osobné stretnutia s oponentami. To entrap them. Entrap. So, for instance, aby ich ako keby zajali do pasce, alebo. So we can see the potential of this company, Cambridge Analytica. Vidíme potenciál tejto spoločnosti, Cambridge Analytický. But with all of this information, za všetkými tými informáciami, do you remember what I spoke to you about from the very beginning of the last presentation? Pamätáte, o čom som vám hovoril na začiatku minulej prezentácie? There was two institutions that Satan wanted to break down. Boli dve inštitúcie, ktoré chce Satan zničiť. What were they? Čo to bolo? Marriage and Sabbath. The marriage and Sabbath. Manželstvo a sobota. So ultimately, we're trying to look at the Sunday law. Takže my vlastne sa chceme pozrieť na nedeľný zákon. And whether a Sunday law has come into our history. A či už prišlo do našich dejín. Because that's the path that Satan is trying to wield. Pretože to je vlastne tá cesta, ktorou Satan sa snaží ísť. Do you remember we spoke about the walls? Pamätáte, keď sme hovorili o tých stenách? And that God has always had a wall in every generation. Že v každej generácii Boh dal takú ochranu stenu. In heaven, in the Garden of Eden. V nebi, v Edene. Mount Sinai. Na Sione. And also in the United States of America. Tiež v Spojených štátoch amerických. And we said the wall was the Constitution. Povedali sme, že tá stena je ústava. Which keeps America safe. Ktorá drží Ameriku v bezpečí. So when they bring out the Patriot Act, keď prinesú Patriot Act, I'm putting to you that was a type of a Sunday law. To bol taký typ na nedeľný zákon. Because the breakdown of the Constitution zrútenie ústavy ultimately is the build up to a Sunday law.
je vlastne stavba toho, že prichádzame k nedeľnému zákonu. And we're told that Ellen White says that the Sunday movement is making its steps in darkness. Pamätajme na to, že Ellen Whiteová hovorí, že to hnutie k nedeľnému zákonu sa deje v tajnosti a v temnote. We also established Tiež sme ukázali, that a Sunday law cannot just happen. že nedeľný zákon sa nemôže len tak stať. It has to be a build-up. Je to proces, stavia sa to postupne. Therefore, in 2001, 2001 a Sunday law came into history. Prišiel nedeľný zákon do dejín. But it was in terms of the Patriot Act. Ale bolo to vlastne v tej forme Patriot Actu. But it wasn't the full force of a Sunday law. Samozrejme, nebol to v plnej moci nedeľný zákon. In regards to us worshipping on a Sunday and persecuted on the Sabbath. S ohľadom na to, že by nás nutili dodržiavať nedeľu, zakazovali nám svetiť sobotu. But we understand that to have a Sunday law, Ale chápeme, že na to, aby sme mali nedeľný zákon, you need to take away people's civil liberties. musíme ľuďom vlastne zobrať občianske práva. And the Patriot Act was just that. A to bol presne, o tom bol Patriot Act. Občianske slobody, pardon. But as we move into history, Keď ideme ďalej v dejinách, we realize that a man called Edward Snowden tento muž Snowden, makes leaks about what the US government is actually doing with these Patriot Acts. on vlastne makes leaks, is like he leaks. He brought it to public. Yes. On vlastne priniesol na verejnosť to, čo ten Patriot Act naozaj urobil. Which causes President Obama Čo spôsobilo, že Obama to wish to make amendments to the Patriot Act. Vlastne chcel spraviť dodatok k ústave. And in that sense come out with the Freedom Act. A v tomto zmysle vlastne on prišiel s tým paktom slobody. But with all of this history, Ale všetky tieto dejiny, we should be able to see a prophetic line v tom by sme mali vidieť prorockú líniu, or an internal line alebo vnútornú líniu and an external a line. externú líniu. And on this board here, Na tejto tabuli tu I wish to present an internal history chcem hovoriť o vnútorných dejinách and an external a history. tiež vonkajších. So in 2012, V 2012 there were some individuals in the United Kingdom v Spojenom kráľovstve bolo niekoľko osôb, who started looking at the 2520, ktorí začali sa pozerať na 2520, 2520 time prophecy. časové proroctvo 2520. And as we started to look at it, A jak sme sa na to začali pozerať, we realized that there was a breakdown to the calculations of the 2520 found in Daniel chapter 5. keď sme to začali študovať, tak sme si uvedomili, že vlastne je možnosť to rozpočítať na váhové jednotky a je to vlastne vybraté z Daniela 5. And the measurements of weight that was used to make the calculation, Tie váhové jednotky, ktoré boli použité, which is the mene tekel upharsin, to je mene tekel upharsin, also breaks down to be a smaller number. vlastne môže sa to počítať, tie váhové jednotky sa počítajú buď v malých alebo veľkých, tak jak my máme haliere a koruny, alebo centy a eurá, tak sú vlastne tie veľké jednotky a malé jednotky váhové. And that smaller number was a calculation of 126. Do you want to explain that more? So should I explain the whole? Yeah? Yeah, just how we got to 126. You only want me to say 126, how we got How to we got to it based on the... Not 2520. Well, how we Both. got to 126 breaking down from the 2520. Yes. Does that make sense or is that too long? No, it's okay. Or do you want me to do it? I'm fine. I just have my own way of it. Yeah, that's fine. That's fine. Yeah. Dobre, tak vlastne ten výpočet pochádza, je to z Daniela 5. kapitoly, kde bolo Baltazárovi napísané na stenu mene tekel upharsin, čo znamená zvážený si na váhach, nájdený si ľahký. Ale vlastne tieto slova sú zároveň váhové jednotky, ktoré sa používali v Babylone na váženie zlata, striebra. Sú to aj jednotky, ktoré sa používali v Biblii na váženie vlastne svetiňového zlata napríklad, hej? A mene sa môže počítať ako 50 šekelov. Šekel to je vlastne váhová jednotka, lebo oni nemali peniaze, oni platili, že daj mi 20 gramov šekelov napríklad, hej? Zlata alebo striebra. Čiže šekel je vlastne tá väčšia váhová jednotka, u nás by sme mohli povedať v peňažnom systéme ako euro alebo koruny.
Tak mene je 50 šekelov, takže mene. 1 tekel je 1 šekel, čiže šekel. A ufarsin znamená pol, čiže polovica z mene. Hej? A keď to celé spočítame, 50, 51, 25 je 126. A tiež aj v Biblii sa píše, do you want to show the verse that 1 shekel is 20 gera? Že 1 šekel je 20 gera. Ukážeme vám to vo verši. It was the second Moses, was it? Or? No, it was it is in Leviticus 27:25 Leviticus 27:25 and Numbers 3:47. Leviticus 27:25 prečítam. A každá tvoja cena sa bude rozumieť v šekle svätyne. Šekel bude 20 zrn. Aha, no, it says different. Tuto je, že zrn, takže pozrieme druhý. What was the other one? Ezekiel 45:12. No, this one is not. 20 gera, Ezekiel 45:12 pozrime. Ezekiel 45:12, it says different in Slovak. Wow. Já tady mám 20 ger, Všechny všechny určené ceny 20 v tom Levitikisu. Aha. Je všechny určené ceny budou v šekelech svatyně. Šekel je 20 ger. Aha, ja tu mám, že 20 zrn, neviem Já prečo. to mám taky v ekumenickém zrně. Zrn? To máme stejný, ty máš taky ekumenický. Ja mám rohačka. We have different Aha. A translations. já jsem to čest z I Bible just take 21. something else. So, which was the one? V ekonomické Biblii je napsáno gera, závorky zrno. To je to samé. Ja sa ešte pozriem na Ezechiel 45:12, on mi hovorí, ono je to vo viacerých veršoch, keď si to budete doma vyhľadávať, do vyhľadávača, keď si viete. Ezechiel 45:12. Bible kralická, tam má zase haléře. A šekel bude 20 ger. Mám zrn. Dobre. Čiže šekel je vlastne 20 ger, takže keď si to prevedieme na gery, tu máme 50 šekelov krát 20 je 1000, 1000, 25 krát 20 je 20 500. ger bude 1 šekel. Hej. A keď sa to všetko spočíta, tak dostaneme 2520 ger. I said about the calculation. Yeah, that's fine. That's what I wanted to. And we also noticed A tiež sme si všimli, that the 2520 že 2520 is broken down into two other numbers. Sa dá ukázať pomocou ďalších dvoch čísel. The 1260 1260. or two 1260s. Dvakrát 1260. And 10% of 1260 10% zo 1260 is 126. je 126. So this number Takže toto číslo isn't just a number, nie je len nejaké také číslo, but it's also associated with the 2520. ale vlastne nás spája z 2520. And we understand that 2520 is a message of a judgment. My vieme, že 2520 je posolstvo o súde. So then in 2012, V 2012 we took this number sme zobrali toto číslo and we tried to find it in history. a skúšali sme to nájsť v dejinách. And we wanted to see where in history A chceli sme vidieť, kde v dejinách was God's church scattered Božia cirkev bola rozptýlená and gathered. a zhromaždená. And in 1863, V 1863 we know that the church rejected a message. vieme, že cirkev odmietla posolstvo. It was the entirety of the 1843 and the 1850 church. Oni vlastne odmietli tieto dve karty. So we applied 126 years to that, Tak sme na to aplikovali 126 rokov and it took us to a 1989. prišli sme k 89. And then we can see how important 1989 is My vieme, že 89. je dôležitý. just by the information that's taking place here, Už len to vidíme z informácií, čo sa dejú tu, but also ale taktiež, on the chart here, keď sa pozrieme sem na we tabuľku, can see 1989 was a time at the end for the last generation. 89. je čas konca pre poslednú generáciu. So
1989 is an important date to us. 89 je pre nás dôležitý dátum. But then we understood that there's two types of a 2520. Ale potom sme pochopili, že sú dva druhy 25-20. One brought by William Miller, Jeden bol prinesený Williamom Millerom the other one brought by Hiram Edson. a druhý od Hirama Edsona. So then we took the other 126 Tak sme zobrali tých druhých 126 and we tried to find another significant date in Adventism, a snažili sme sa nájsť druhý dôležitý dátum v adventizme. and we found it in A 1888 našli sme, že to je z 1888, when there was also a rejection of a message, kde tiež bolo odmietnutie posolstva. the outpouring of the latter rain. Odmietli vyliate Ducha Svätého. And 126 years from there, A 126 rokov odtiaľ it took us to 2014. nás priviedlo do 2014. So what myself and other brethren around the world Takže čo ja a ešte niektorí iní bratia okolo vo svete believed sme verili, is that 2014 že v 2014 was to be a national Sunday law príde nedeľný zákon. or some type of event. Alebo aspoň nejaká udalosť sa stane. We wasn't too sure, Neboli sme si úplne istí, but we were confident ale boli sme si istí, that our calculations was correct. že toto počítanie bolo správne. So this understanding Toto porozumenie and this a understanding toto porozumenie originated in England vzniklo v Anglicku in v 2012. 2012. Also in 2012, V 2012 taktiež this understanding here, toto porozumenie it entered into United States of America. vlastne vstúpilo do Spojených štátov. That basically means that people in America To znamená, že ľudia v Amerike heard about what we were talking o tom about. počuli, čo my sme študovali. The following year, Následujúci rok, in 2013, v 2013, we had the message of Ezra 7:9. 2014, no? Yeah. V 2013 prišlo posolstvo o Ezdrašovi 7.9. So the message of Ezra 7:9 was there. Vtedy to prišlo. But also in 2013, A taktiež v 2013 we had the work of the enemies. Začalo dielo nepriateľov. And it was a ministry Bola to služobnosť, called Path of the ktorá Just. sa nazývala Path of the Just, alebo Cesta spravodlivého. This ministry Táto spoločnosť, alebo služobnosť, was a ministry that was part of the movement. oni boli súčasťou tohto hnutia. But when they heard about what we were teaching, Keď počuli o tom, čo sme učili, they vehemently rejected it odmietli to and caused controversy within the movement. a v rámci hnutia vznikol spor. And in 2013, A v 2013 there was a breaking up prišlo k rozdeleniu of ministries. tých služobností. In 2014, V 2014 the message of Ezra 7:9 was publicly preached. bol verejne kázané posolstvo Ezdraš 7.9. And that was the arrival of our midnight message. A to vlastne bol príchod nášho polnočného posolstva. But the message of the 126 A toto posolstvo 126, that was developed in England ktoré vzniklo v Anglicku, was rejected by the leaders. of this moment, bolo odmietnuté vlastne vodcami tohto hnutia. So in other words, Inými slovami, our understanding of a Sunday law, naše porozumenie nedeľného zákona, which was brought out in 2012, ktoré bolo prinesené v 2012, was rejected by the leaders. bolo odmietnuté vedením. So this is the internal working of that message. Toto boli vlastne taká vnútorná dynamika v posolstve. So let's have a look at the external. Poďme sa pozrieť, čo sa dialo vonku. In 2012, V 2012 you've got SCL, SCL which was developed in England, bolo vlastne, vzniklo v Anglicku, but then enters into the USA. vstúpilo do Ameriky. SCL, we know, develops into Cambridge Analytica. Vieme, že sa z nej stalo Cambridge Analyticky. Then in 2012, 2013, you mean? so 2013, 2013 you had the forming of Cambridge Analytica. Vznikla táto spoločnosť But you also had the work of an enemy. a tiež prichádza nepriateľ. Who was the enemy that was acting in 2013? Kto bol ten nepriateľ, ktorý pracoval? You mean enemy against SCL? Or against whom? Okay. I don't want to answer it yet.
Because I'm trying to stick somewhere. Okay, let's just go back up to here. Počkaj, poďme na chvíľu naspäť sem. There's a rejection of a message. Tu sa deje odmietnutie posolstva. What's the rejection message? What are they rejecting? What are the leaders rejecting? Čo vlastne odmietajú? Kdo to ještě se tak, kdo to odmítá? Naše církev anebo hnutí? Vlastne vedenie tohto hnutia. To znamená, jako Pippin, že je v tom vedení, to znamená, on to odmítnul, jo? He's asking if Pippin are rejected. Yeah. Aha. It's finding it hard. Teď se mi to nějak zamotává teda. Jo, dál. Keep going. Yeah. He accepts it now if he wants to. Ak chceš vedieť, on to už teraz prijal. Už to přijal, jako. Áno, však tam hovorí, že on to potom prijal ako Američani. So I just want to recap. I'm paralleling the internal movements Ja dávam do paralely tú vnútornú dynamiku hnutia with an external movement. s tým, čo sa dialo vonku. And the internal movements Tá vnútorné hnutie had a message about a Sunday law. malo posolstvo o nedeľnom zákone, But the leaders of this movement ale vedenie tohto hnutia rejected that message. to odmietlo. Yeah? Áno? So when we now go to the external message, Keď ideme do toho externého, just like there was a message that entered into England in the internal, tak jak v Anglicku bolo posolstvo a Sunday law message. Posolstvo o nedeľnom zákone. Is the same that took place in the external in England. Toto sa stalo tiež vlastne aj vo vonkajšom v Anglicku. There was a message about a Sunday law. Bolo posolstvo o nedeľnom zákone. Then in 2013, Where there was a message of Sunday law. I'll explain. Okay, I'll sorry. explain. Okay, po 2013 Snowden started leaking information, začína vypúšťať informácie. and the information that he was leaking Informácie, ktoré púšťa, was the work that the Patriot Act was doing. boli ohľadne toho, čo vlastne vykonával Patriot Act. What did we say the Patriot Act was? Čo sme povedali, čo bol Patriot Act? It's the breakdown of the Constitution. Je to vlastne narušenie ústavy. If you break down the Constitution, Ak narušíte ústavu, what are you implementing? čo zavádzate? A Sunday law. Nedeľný zákon. So Snowden, because he was leaking information about the Patriot Act, pretože on vlastne začal púšťať informácie ohľadne Patriot Actu, about the work of the US government, o diele vlády Spojených štátov, President Obama prezident Obama wasn't able to keep the Patriot Act. nebol schopný ďalej udržať si Patriot Act. The reason why he couldn't keep it A ten dôvod, prečo to nemohol ďalej is držať, because people like Google, lebo ľudia ako Google, Facebook, Facebook, and all the big multinational companies všetky veľké medzinárodné spoločnosti realized that Cambridge Analytica si uvedomili, že Cambridge Analyticky and the Patriot Act a Patriot Act were leaking personal information. vlastne spôsobovali, že sa vypúšťali osobné informácie. So President Obama Takže Obama was under pressure. bol pod tlakom. Do you know who Angela Merkel is? Angela Merkelová. Aha. German chancellor. Poznáte ju? Her phone was leaked. Vlastne jej telefón bol... They tapped into her phone. Nabúrali sa do jej telefónu They a listened potom, to her personal information. potom sa zverejnili jej osobné informácie. We're in an information war. Sme v informačnom boji. So because of this leaking that's taking place here, Kvôli tomuto, čo sa tu deje, Edward Snowden doing the work of the enemies, ten Snowden je akoby nepriateľ against the Constitution. yes, Proti tej... against the Patriot proti Act. Patriot Actu. Yeah. In 2014, V 2014 the Patriot Act was rejected, ten Patriot Act bol vlastne zamietnutý which led to a to viedlo k tomu, Cambridge Analytica doing its work. Cambridge Analytica does its work now. Yes. Cambridge Analytica robí svoje dielo. So, what is Cambridge Analytica? Čo je vlastne táto spoločnosť? What do they do? Čo robia? They tap into your personal information Oni sa dostanú do vašich osobných informácií without you knowing. bez toho, aby ste to vedeli. Cambridge Analytica
Cambridge Analytica, is no different to the Patriot Act. tam není medzi nimi rozdiel oproti Patriot Actu. It's the breaking down of the Constitution. Je to ničenie ústavy. It's the taking away of your civil Je liberties. to branie vašich osobných slobod. It's the listening to your phone calls, the reading of your emails without your permission. Počúvanie vašich telefónov a čítanie vašich e-mailov bez vášho dovolenia. Do you remember what we said, how a Sunday law comes in? Pamätajte si, ako prichádza nedeľný zákon? It comes in increments. It comes in stages. Ide to postupne. And the Patriot Act wasn't able to be fulfilled Patriot Act nemohol byť naplnený by Obamom because of the information that Snowden leaked. kvôli tým informáciám, ktoré vlastne vypustil Snowden. So the Patriot Act was then repealed. Takže on bol ako keby repelled means taken away. Bol odňatý. But then in 2014, V 2014, the very year that we said there was going to be a Sunday v law, tom roku, keď sme povedali, že bude nedeľný zákon, Cambridge Analytica now does its work. teraz Cambridge Analytica robí to svoje dielo. And how do they do their work? Ako to robia? They harvest all your Facebook information. Sú schopní zobrať všetky informácie z Facebooku vaše. Why do they do that? Prečo? Because they want to target you. Chcú si na vás nasmerovať terč. So that when they run their campaigns, Aby keď robia svoju kampaň, when they want to elect a president, keď chcú, aby bol zvolený prezident určitý, you are now influenced ste pod vplyvom, to vote koho budete voliť. based on all your personal information. Na základe vašich osobných informácií. Cambridge Analytica Táto spoločnosť is no different to the Patriot Act. není vôbec nič iné oproti Patriot Actu. It's a breaking down of the Je Constitution. to zničenie ústavy. It's the weakening of the human people. Je to oslabenie človeka. It's weakening of humans. Yes, to persuade you to vote or to make a Aby decision vás presvedčili robiť určité rozhodnutia. in order to have a persuasion effect, or in order to have a positive effect. Proste sú schopní vás o všeličom presvedčiť na svoju stranu. Steve Bannon, Steve Bannon, who's part of the creation of Cambridge Analytica, ktorý je súčasťou stvorenia Cambridge Analytica, he quotes that he says. This is on me. Is it crashed? Yeah. no, sometimes. It goes up. Better. Okay, I can't. I think I found it. Yeah, I think that. So this is the type of theology or thinking that how he thinks. Who? Steve Bannon. Ten Steve Bannon, toto je spôsob, ako on rozmýšľa. He says he'll rather reign in hell On hovorí, že radšej by vládol v pekle, than live in heaven. ako žil v nebi. He sees himself as a Leninist. Leninist? Leninist. Vidí sa ako leninista? The one who would follow Lenin? Yes. Okay. Yeah. He also said that he wants to break down. What did he say? He wants to break down every permanent political class. A tiež povedal, že chce vlastne rozbúrať každú stálu nejakú politickú skupinu. He wants to fight the aristocracy. Chce bojovať proti aristokracii. And he wants to break down the establishments. A chce proste zrušiť všetko, čo je založené. He wants to have a revolution. Chce mať revolúciu.
In order to do that, na to, aby to spravil, he needs to tap into personal information. musí sa dostať k tým osobným informáciám. He needs to break down the consciences of people Musí vlastne zlomiť svedomie ľudí, to promulgate his own agenda. aby mohol pretlačiť tú svoju agendu. In order to enact a Sunday law, Na to, aby mohol zaviesť nedeľný zákon, the conscience needs to be broken down. musí byť prelomené svedomie. But he talks about Sunday law? This Stephen Bannon? No, he doesn't talk about Sunday. But what I was quoting is what he's saying. He wants to have a revolution. Mhm. He wants to break down all the establishments. Mhm. Yeah. Okay. And he wants to persuade the people according to his purposes. Chce presvedčiť ľudí, aby robili podľa jeho zámerov. So in order to have a Sunday law, Na to, aby mal nedeľný zákon, alebo my sme mali nedeľný zákon, individuals need to give up their civil liberties ľudia sa vlastne musia zdať svojich občianskych and their slobod personal rights. a práv. In order to do that, Na to, aby sa to stalo, you need the art of persuasion. to je umenie presviečania. And that's exactly what Cambridge Analytica is. A o tom presne je táto spoločnosť. An art of persuasion. Oni sú v tom úplne umelci, ako presvedčiť niekoho. So it may be difficult to see, Možno je to ťažké vidieť. but 2014, V 2014, when in 2012, v 2012 we were saying there's going to be some type of law, some type of something in history that's going to implement a Sunday law. keď sme hovorili, že príde nejaký zákon alebo niečo v dejinách, čo vlastne otvorí cestu nedeľnému zákonu, The point that I strongly want to make to, čo chcem povedať, is that at 9/11, je, že pri 9.11 the Patriot Act was a breakdown of the Constitution. Patriot Act bol zničenie ústavy. The Patriot Act takes away your civil liberties, Ten vlastne berie preč vaše občianske slobody. and it persuades you to accept rights and customs that the government implements. A presvedčí vás, aby ste prijali to, čo posúva vláda. In order for Cambridge Analytica to be successful, Na to, aby oni boli úspešní, they have to use the same methods. musia použiť rovnakú metódu. They have to promulgate information. Promulgate is like push. Yes, Musia proste pretlačať určité informácie, that is either incorrect ktorá je buď nesprávna, to forward an agenda. na to, aby to nieslo tú ich agendu. And whose agenda would they be forwarding? A vlastne ktorú agendu oni pretlačajú. Whoever they're going to be working for. To je jedno, pre koho budú pracovať. In 2015, V 2015 Cambridge Analytica ran a campaign, oni robili kampaň. and at one of the meetings they said, Na jednom stretnutí povedali, we're about to there's about to be an election. budú voľby. That election was in regards to Donald Trump. Bolo to ohľadne Donalda Trumpa. And they said, if you want to see how good we are, A povedali, ak chcete vedieť, aký sme dobrí, there's two candidates running, sú dva kandidáti. Hillary and Clinton. Hillary a Clinton. Watch who wins. Pozerajte, kto vyhrá. And when you think about it, Keď o tom rozmýšľate, majority of us didn't think Donald Trump would win. väčšina z nás sme si nemysleli, že Donald Trump by vyhral. Most of us would have thought Hillary would have won. My si mysleli, že to bude Hillary. But Donald Trump Donald Trump was working with Cambridge Analytica or vice versa. pracoval teda oni pre neho pracovali And by their influence a tým vplyvom and by their work, a s ich prácou the public was persuaded verejnosť bola presvedčená, to give up their aby liberties, sa zdali svojich slobod and they were influenced a boli pod vplyvom, to vote for somebody, aby ho volili, Donald Trump. Donalda Trumpa. So if this being the case, Ak toto je to, we're now seeing the internal vidíme vnútorné and the external. aj vonkajšie. And we're now seeing A vidíme, that in 2012, že v 2012 there was leaders in this movement who rejected a idea of a Sunday law taking place in 2014. vedenie tohto hnutia odmietlo vlastne tú myšlienku toho nedeľného zákona v 2014. And then in the external, A v externom sa dialo there was leaders who rejected the Patriot Act, z toho, že vlastne vedenie odmietlo Patriot Act, which was a type of a Sunday law. ktorý bol typom na nedeľný zákon. But by that rejection, Ale tým, že sa to stalo, something else comes into history. prišlo niečo iné.
Cambridge Analytica. Cambridge Analytica. And I want us to see Chcem, aby sme videli, that as Christians, ako kresťania, when we read the Great Controversy, keď čítame veľký spor, we see all the warfare and the calamities that take place. vidíme všetky vojny a kalamity, čo sa dejú. And we know that that is going to take place. A vieme, že to všetko sa aj stane, But from the beginning, ale od začiatku all of this information všetky tieto informácie has been information. boli na úrovni informácií. But it's been information that has caused and directed the course of history. Alebo boli to informácie, ktoré vlastne udávali smer dejín. So as we near the end, Keď sme blízko konca, we can't expect to see anything different nemôžeme očakávať niečo iné, but an information war. ale informačný boj. And at the moment, V tejto dobe Donald Trump is president. Trump je teraz prezident. Who do we think propped him up there? Kto myslíte, že ho tam vlastne vytlačil? Russia. Cambridge Analytica. Influence through Russia's information being poured into it. So Russia helped Trump to go up? Yeah. So Sister's right on what she said, Cambridge Analytica. Takže Cambridge Analytický. But where does Cambridge Analytica get the information from? Odkiaľ majú oni informácie, Cambridge Analytický? Russia. Z Ruska. I don't know if we're familiar with Donald Trump going to Russia Neviem, či viete o tom, že Donald Trump bol v Rusku, and the relationship that they had. že tam sú určité vzťahy. What is Donald Trump under investigation for? Prečo vlastne on je pod vyšetrovaním? Collusion. Collusion. Collusion is working together. Že nejakým spôsobom sa spojil alebo pracoval spolu. So the Russian president Vladimir Putin Vladimír Putin has pumped money dal peniaze into Donald Trump's campaign, do kampane Donalda Trumpa. also helping to fund him. Tiež pomáhal ho vlastne, dotoval ho. They had business communications before he became president. Predtým, jak sa stal prezidentom, mali medzi sebou určitý biznis. But what defamation is? Shaming somebody. Ale vlastne také dezinformácie. What kind of shaming information was given on Hillary Clinton? Na Hillary Clinton bola daná boli dané špinavé informácie, ktoré ju zahambili. The leaking of the emails. To bol vlastne únik e-mailov. So Russia, Rusko, in order to get Donald Trump on the scene, na to, aby dostali Donalda Trumpa na scénu, needs to pump out information museli vypustiť informácie via Cambridge Analytica cez Cambridge Analytický, that Hillary Clinton že Hillary Clinton will do nothing good for the American people. by nebola dobrá pre americký ľud. That information turned the votes. A tieto informácie práve zmenili tie hlasy. And it put Donald Trump up there, A dalo to Donalda Trumpa hore. and Hillary Clinton lost a lot of votes. A ona stratila mnoho hlasov. Where else did we see Russia working? Kde sme ešte videli Rusko, ako pracuje? In the first cyber attack. Toto bol ten prvý kybernetický útok. What did they use? Čo použili? Information. Informácie. It's the same in the election. Rovnako ako pri voľbách. There was meddling in the election, Meddling. interfering. Vlastne oni sa do tých volieb vmiešavali. Which caused Hillary Clinton to lose the powerful votes. A to spôsobilo, že ona stratila hlasy. Based on Cambridge Analytica's na základe tej Cambridge Analytica. pumping out of false information. Lebo oni vlastne prinášali rôzne falošné informácie. Do you remember we said how the controversy started? Pamätáte, ak sme vraveli, že začal ten spor? It's no different to how the controversy is going to end. A neskončí to nejak inak. This is not to say there's not going to be wars, Ja nevravím, že nebude vojna, famine and pestilences, že nebude súženie a hlad and all the other disasters that we're expecting. a všetky ostatné katastrofy, ktoré očakávame. But we should not be surprised Ale nemali by sme byť prekvapení, that one of the last warfares že jeden z posledných bojov is going to be a continuation of information. bude pokračovanie informácie. Ultimately, At the last one. yeah, Nakoniec to break down God's law. to príde k tomu, že bude zrušený Boží zákon. We'll close there. Tu uzavrieme. Heavenly Father, Drahý nebeský Oče,
We know this information can be hard to understand and comprehend. Vieme, že tieto všetky informácie môžu byť ťažké na porozumenie. We know it can be difficult to see that this is a mode of warfare. A je ťažké vidieť, že toto je vlastne spôsob boja. But Lord, we can see the influence that the media and the powerful advertising channels have on us. Ale vidíme, aké silné vplyvy majú médiá a iné rôzne kanály. And we know one of the biggest battles that took place in heaven A vieme, že jedna z najväčších bojov, ktoré sa odohrali v nebi, was information that came from a lie. boli vlastne informácie, ktoré prišli z klamstva. And we know the governments on this earth are warring A vieme, že vlády tohto sveta sú v boji based on lies and information that is not true. Na základe rôznych informácií a klamstiev. But help us to see beyond the fog Pomôže, aby sme videli cez tú všetku hnu and to see within these controversies that are taking place in the world. a v týchto sporoch vo svete, You have a message for your people. aby sme videli, že máš posolstvo pre svoj ľud. Please help us to continue to hold on Pomôž nám naďalej sa toho držať, as we complete the last of these presentations. keď prídeme k záveru prezentácií. In your name we pray. V mene Pána Ježiša. Amen. Amen.